कहते हैं माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, लेकिन बाप भी जन्नत का दरवाज़ा है। नाज़रीन, आज मैं फैसलाबाद के इलाका गढ़वाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर बदबख्त लड़कों ने अपने ही बाप को मौत के घाट उतार दिया। चंद रोज़ पहले एक वाक़या रिपोर्ट हुआ थाना मदीना टाउन में कि 3 बेटों ने अपने ही बाप को चौंक में 7 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये वाक़या क्या है ये सब आपको बताते हैं। मैं उनकी रहायशगाह पर मौजूद हूँ। आप मेरे रकम में दे सकते हैं कि ये घर उस जो मकतूल की बेटी का घर है, जहाँ पर मकतूल रहाइश पजीर था। ये जो वाक़या, ये जो मामला कैसे पहुँचा यहाँ तक कि इतनी नौबत आ गई कि अपने ही बेटों ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। ये तकरीबन 2017 की बात है, जब मकतूल ने, नवाजिश जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने अपनी जायदाद बेची, जिसमें से 4 करोड़ रुपया उसने अपने बड़े बेटे यानी कि तौसीफ़ को हिस्सा दिया और कारोबार शुरू करवाया टाटा बाज़ार फैसलाबाद में। 2 साल वो कारोबार चलता रहा, जिसकी बिना पर वो अय्याशियाँ करता रहा। जो 4 करोड़ रुपए का सारा कारोबार था वो उसने ज़ाया कर दिया और ख़ुद अय्याशियाँ करके वो सारे पैसे डुबा दिए। उसके बाद तौसीफ़ ने कहा कि मुझे और पैसे या विरासत में से जगह दी जाए ताकि मैं अपना और बिज़नेस स्टार्ट कर सकूं। लेकिन जो अतीक और नबील थे वो भी इस नवाजिश के ही बेटे थे। उन दोनों बेटों ने कहा कि आपने तौसीफ़ को 4 करोड़ रुपए का बिज़नेस स्टार्ट करके दिया, लेकिन आपने हमारे लिए क्या किया। नवाजिश ने, एक जो बाप का होता है कि सब बच्चों को एक तर्ज पर रखे, और बाप ने अपने दोनों छोटे बेटों को भी एक को बिज़नेस खड़ा करके दिया, एक को घर बना कर दिया। जो घर बना कर दिया वो तकरीबन 5 मरले का था, तो उसकी मालियत 1.5 करोड़ रुपया बताई जा रही है। जो दूसरे नंबर पर नबील था उसको घर दे दिया, और जो तीसरे नंबर पर अतीक था उसे दुबई में भिजवा दिया। जो दुबई में भिजवाया उस पर भी तकरीबन काफ़ी खर्चा आया। बताया ये जा रहा है कि 8 से 9 लाख रुपया लगा कर उसे दुबई भेजा गया, वहाँ पर भी बिज़नेस स्टार्ट किया गया। लेकिन वही बदबख्त बेटा दुबई में भी जाकर अय्याशियाँ करता रहा, बाप से पैसा मंगवाता रहा और वहाँ पर अय्याशियाँ करके खर्च करता रहा। कुछ अरसा गुजरा, जो बाहर वाला लड़का था दुबई में जो गया, उसने कहा कि मुझे कुछ अमाउंट भेजे ताकि मैं पाकिस्तान में आ सकूँ, मैं दुबई में मर रहा हूँ। बाप की इंसानियत, बाप का जो जिगर है वो एक दफ़ा फिर पिघल गया और बाप ने पैसे देकर उसे वापस पाकिस्तान में बुला लिया। जी नाज़रीन, बड़े बेटे तौसीफ़ को बाप नवाजिश ने जड़ावाला में एक और घर लेकर दिया और साथ कुछ पैसे भी दिए ताकि वो अपना घर का सिस्टम और अपना बिज़नेस चला सके। जो बाकी बेटे नबील और अतीक थे वो फैसलाबाद में गढ़वाला में ही अपने आबाई घर यानी कि बाप नवाजिश के साथ ही रहते थे। जब उन्होंने देखा कि बाप के पास और भी पैसा मौजूद है तो उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया बाप पर कि हमें पैसे दे ताकि हम अपना और बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। लेकिन बाप ने कहा कि मैं पहले ही आपको एक घर और बिज़नेस भी स्टार्ट करके दे चुका हूं, जो आपने बर्बाद कर दिया, जो ज़ाया कर दिया अपनी अय्याशियाँ कर। लेकिन बात यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने कहा कि हम एक बिज़नेस स्टार्ट करके कि आप अपने काउंटर पे बैठे और अब अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। इन्होंने खुड़ेवाला में एक दुकान डाली गारमेंट्स की, जहाँ पर बाप काउंटर पे बैठता था और जो बेटे थे वो काम करते थे। लेकिन जब ऐसा ऐसा काम स्टार्ट हुआ, लड़कों को पता लगा कि वो अपनी अय्याशियाँ उस अंदाज से नहीं कर पा रहे जब तक बाप उस दुकान पर नहीं था। उसके बाद इन्होंने बाप पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि आप घर में बैठे, हम घर का खर्चा भी उठाएंगे, काम भी करेंगे और सारा सिस्टम भी चलाएंगे। बाप तो बाप होता है, वो फिर अपने बेटों की बात में आ गया और अपने घर में बैठ गया। लेकिन फिर कुछ अर्सा गुजरा और वो दुकान और जो बिज़नेस खुड़ियावाला में इन्होंने स्टार्ट किया था वो भी हाथ से जाता हुआ नज़र आया। बाप ने अपने रिश्तेदारों को बिठाया और मोहल्लेदारों को भी बिठाया, बताया कि जो भी काम था वो करते हैं और आगे घर का सिस्टम भी चलाएंगे और दूसरा काम भी करेंगे। एक एग्रीमेंट हुआ उनके दरमियान के जो घर का सिस्टम और जो कारोबार भी चलाएंगे वो सारे बेटे उठाएंगे और बाप घर में बैठेगा। जब अय्याशियाँ करने के बाद खुड़े वाली दुकान में भी लॉस हुआ तो बाप को इन्होंने कहा कि हमें और पैसे दो ताकि हम अपना और बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। यहाँ पर रंजिशें हुई बहुत सारी और घरेलू जो मामलात होते हैं वो हुए। तो एक दिन ऐसा आया कि बदबख्त बेटों ने अपने माँ बाप और जो एक नाबालिग इनकी बहन थी छोटी, उनको घर से निकाल कर ताले लगा दिए। यहाँ से बात पहुँची थाने तक। एक इससे पहले एक वाक़या रिपोर्ट हुआ थाने में कि बेटों ने अपने ही बाप को अपने ही घर से निकाल दिया। तो बाप ने अपने बेटों के ख़िलाफ़ पर्चा करवाया, जिसमें ये बताया कि उस घर में जो सामान था, जो घरेलू सामान, एसी वगैरह, जो बाकी सामान भी होता है, जो घरेलू चीज़ें होती हैं, वो उसके घर में पड़ा है। बाप नवाजी ने पुलिस से कहा, दरख्वास्त दी कि जो मेरा सामान है वो बरामद करवाया जाए और मुझे अपने ही घर में रहने दिया जाए। बाप ने स्टे भी लिया उस घर के ख़िलाफ़
لیکن پولیس نے انہیں ٹائم دیا 3 سے 4 دن کا کہ 3 سے 4 دن میں سامان اور جو گھر کی چابیاں ہیں وہ اپنے باپ کو واپس کی جائیں. لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ پولیس کی طرف سے بھی ٹائم جو مکمل ہو گیا. پولیس نے بیٹوں کو کال کی کہ صبح تک ہمارے پاس پہنچے, نہیں تو ہم دوسرا پرچہ آپ کر دیں گے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے اپنے باپ کو گھر سے نکالا, اور دوسرا یہ کہ جو سامان گھر میں تھا وہ چوری کیا. یہ 2 پرچوں کی پولیس نے دھمکی دی ان کے بیٹوں کو. تو بات اس سے آگے بڑھ چکی تھی. باپ گھر میں بھی فائٹنگ ہوئی. ایک موقع ایسا ہے کہ باپ اور بیٹے آمنے سامنے ہو گئے جس میں فائٹنگ کی گئی ایک دوسرے کو. بتایا یہ جا رہا ہے کہ باپ اوپر والی منزل پر رہتا تھا اور بیٹے نیچے والی. اوپر سے نیچے ایک دوسرے پر مبینہ فائٹنگ کی گئی جس میں کسی کی ہلاکت نہیں ہوئی, نہ زخمی ہوا, صرف فائرنگ کی گئی. جو گھریلو لڑائی ہوئی وہ ہوئی. پھر ایک بار معاملہ پولیس کے پاس چلا گیا. اس کے بعد جو آخر پہ یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے, آج سے کچھ چند دن پہلے پولیس نے بیٹوں کو یہ دھمکی دی کہ اگر وہ سامان اور گھر کی چابیاں اپنے باپ کو واپس نہیں کریں گے تو ان کے خلاف 2 مزید پرچے دے دیے جائیں گے, جس میں ایک چوری کا اور دوسرا یہ کہ اپنے باپ کو ان کے ہی گھر سے نکالا گیا. جب ٹائم ختم ہوا, بات باپ اور بیٹے دونوں کے ہاتھوں سے گزر گئی, بات پولیس تک پہنچ گئی. تو ایک موقع ایسا آیا کہ اپنے ہی بیٹوں نے, بدبخت بیٹوں نے اپنے ہی باپ کو 7 گولیاں مار کر ایک چوک میں قتل کر دیا. ابھی تک ایک ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے جو جیڑا والا میں سب سے بڑا جو تھا ماسٹر مائنڈ اسے بتایا جا رہا ہے, توصیف نامی, اسے گرفتار کر لیا گیا پولیس کی جانب سے, اور وہ اس وقت مدینہ ٹاؤن میں حوالات میں بند ہے. ناظرین, آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بدبخت بیٹوں نے اپنے ہی باپ کو گولیاں مار کر سڑک کناروں نے قتل کر دیا. یہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں, یہ وہ چونک ہے. یہ اس سائڈ میں میرے کمرشل ہب ہے جو گٹوالا میں نہیں بن رہی, اور اس سائڈ پہ اس مقتول کو قتل کیا گیا اپنے بیٹوں کی جانب سے. ہم نے اس مقتول کے فیملی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی جس میں ان کی بیٹیاں اور داماد شامل تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بھی دھمکیاں ملی ہے بیٹوں کی جانب سے کہ اگر کوئی میڈیا پر آیا یا کوئی بھی ایسی حرکت کی جس میں ان کو نقصان ہوا تو اگلی باری ان کی ہوگی. ان کا یہ کہنا ہے, فیملی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے باپ کو نہیں بخشا وہ تو ہمیں کیوں بخشے گا. تو یہ ناظرین, یہ سارا معاملہ تھا جس میں بدبخت بیٹوں نے اپنے ہی باپ کو سڑک کنارے قتل کر دیا. اور ان سے فیملی سے بھی بات کی, وہ بھی آپ نے جانا کہ وہ بیان دینے سے گھبرا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں کہ جو بیٹے اپنے باپ کو قتل کر سکتے ہیں وہ اپنی بہن, اپنے داماد, اپنے بہنوئی کو کیوں نہیں قتل کر سکتے. پیسہ اور پراپرٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہاں پر رشتے خون سفید ہو گیا کہ بیٹے اپنے باپ کو قتل کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں آپس میں پیسوں کے لیے, پراپرٹی کے لیے. کیا باپ اور بیٹے کا رشتہ اتنا کمزور ہو گیا ہے آج کل کے دور میں کہ صرف پیسوں کی غرض پر اپنے باپ کو لوگ قتل کر رہے ہیں. اتنی نفرتیں پھیل رہی ہیں اس معاشرے میں صرف پراپرٹی اور پیسے کے لیے. کہاں پر جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس گھریلو جھگڑوں پر, اس پیسے پر, اس پراپرٹی پر کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ لوگ قتل تک نہ پہنچیں, لوگ اپنے پیاروں کو, اپنے باپ کو قتل نہ کر سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت, اللہ نگہبان.